اماتور باسيوني فروماج، السلام عليكم. اليوم الوجهة تاعي هي الى شلف. راح نزور صديقي واستاذي محمد رضوان اللي هو سيت ماتر فروماجي في لا سويس، ومعروف بمحمد كابرا، ومعروف كذلك بالمشروع تاعو مع ذاتي. حل حانوت تاع فروماج ارتيزانال اي برودوي دو تيغوار كذلك في مدينة شلف. راح تنزورو في نفس الوقت نشوف المحل تاعو هذا، فمحل جميل نظيف أنيق وفيه الثقافة كذلك كما راكم تشوفوا. وكان عندي معاه حوار، وقبل ما نهضر على الحوار اكتشفت جبن اللي هو لو شاوي تاع سيرسو، وأعجبت بزاف بهذا الجبن هذا ودرنا عليه ان طوبو. واغتنمت الفرصة باش درت حوار وسألته سؤال. Pour répondre à cette très profonde et très intéressante question qui vient de m'être posée par notre ami fromager Yassine Chizhaoum, c'est il faut faire un constat d'abord, Khouya Yassine et chers téléspectateurs, c'est que en Algérie, la fabrication du fromage, c'est quelque chose qui a été déjà hérité par des générations précédentes. اللي كانوا من قبل في وقت الاستعمار، ومن بعد من ربي سبحانه وتعالى منحنا ومنح الجزائر وكرمها بالاستقلال اللي ضحوا عليه والدينا وشهداء ربي يرحمهم ويتقبلهم في جنات النعيم. بقات une génération قديمة تخدم des fromages artisanaux très basiques. Mais pour répondre précisément à la question, le constat que je peux faire aujourd'hui, depuis 5 ans que je suis en train de sillonner un petit peu le territoire national et chercher des artisans qui font des fromages, j'ai été à leur rencontre, nous avons beaucoup d'artisans cachés. كاين اللي راهم في اعالي جبال جرجره، كاين في اعالي جبال لون شريس، كاين اللي في اعالي جبال تسمسيلت، كاين اللي في الظهره، كاين اللي ils sont éparpillés un peu partout au niveau national. وكل واحد فيهم عنده les origines تاع من وين جاب la fabrication artisanale du fromage. كاين اللي بقى دائما في هذاك le concept vieux d'aller chercher du lait, faire du fromage basique avec de la présure naturelle كيما le lait de la figue ou l'estomac du volaille ولا. ومن بعد كاين ناس واحد اخرين non, ils ont été chercher حوسوا وشافوا لقاو بلي كاين certains produits qui sont destinés à la fabrication des fromages اللي هي la présure que ça soit végétarienne ou la animale ou la microbienne. وتحصلوا على هادو les fromages. Ils ont été même allés faire des petites formations de courte durée تعلموا فيهم كيفاش يخدموا des fromages, و ils font des choses de très belles choses. يخدموا حوايج شابين بالبزاف. كاين ناس مخبيين في الدشرات، كاين ناس مخبيين في des petits villages، كاين الناس اللي مخبيين dans des bâtiments dans les villes وموجودين ويخدموا. Ils font du bon fromage, que ça soit fromage de vache, de chèvre. La seule chose qui manque aujourd'hui, c'est le fromage de brebis, parce que nous n'avons pas de brebis اللي يمدونا الحليب d'une quantité suffisante اللي نقدروا نستعملوه. Et le quatrième fromage, c'est le fromage du chameau ou de la chamelle, parce que la fabrication, d'après les études que moi j'ai étudiées, du fromage نتاع الجمل, c'est très très compliqué de l'obtenir, parce que la caséine bêta, qui est واحدة من les origines de la coagulation du lait, elle est absente dans ce lait. Mais à part ça, il y a partout des artisans, des petits artisans, les راهم يخدموا, ils font du fromage magnifique. Il y a même des semi-industriels qui se rapprochent un petit peu du côté artisanal, parce que ما يستعملوش des produits chimiques ou des ajouts conservateurs ou colorants, وراهم يخدموا du bon fromage. Et d'ailleurs راك تشوف les étalons كاينين où les fromages ils sont présents, et je suis très 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 fier de ça. وزدت سقسيته على مستقبل الجبن التقليدي في بلادنا اللي هي الجزائر. شوف أنا نقول لك شيخ ياسين, pour avoir un bon fromage, il faut avoir un bon lait. Pour avoir un bon lait, il faut bien
traiter et mener son élevage de bêtes. Ça veut dire la vache ou la chèvre ou la brebis doit être dans un environnement مليح, تاكل مليح, son côté كما نقولوا حنا السكنه تاعها تكون بيان, l'établette تاعها تكون بيان, la propreté, l'hygiène, le stress, هادو كامل يعطونا un bon lait. Parce que quand on parle de fromage, surtout artisanal, on parle du terroir. Donc quand je vais manger un fromage à Chlef, c'est parce que je vais manger à Alger, c'est parce que je vais manger à Tizi Ouzou, c'est parce que je vais manger à Batna, c'est parce que je vais manger à Tieret. Donc chaque terroir, يعطينا هذاك le produit fini qui est un fromage, la caractéristique de son terroir. Et moi je pense que j'ai été dans des endroits où une شربت حليب, où استعملت الحليب ودرت به une fabrication de fromage, où j'ai reçu des fromages qui étaient déjà fabriqués par des artisans en utilisant certains laits. Ils sont magnifiques, extraordinaires. Le marché, il est vierge. Le consommateur راهو assoiffé, il en a besoin. وين تروح الناس apprécie ce genre de fromage. Et de là, on peut dire que حنا, autant qu'Algériens, nous avons du potentiel, nous avons des artisans اللي عندهم هذيك la finesse de sortir un produit de qualité. Donc المستقبل نتاع le fromage artisanal بالنسبة ليا راح يكون زاهر ومزهر جدا, لأنه العوامل كلها متوفرة والأيادي متوفرة, et c'est vraiment un plaisir. وبعد هذاك الحوار عرضني الأستاذ محمد رضوان إلى une séance de dégustation, تذوق, وذوقت معاه مجموعة من الأجبان, وكان تذوق ماشي غير ندوقو برك, كان فيه معاها شروحات, كان يشرح لي وتعلمت معاه بزاف الحاجات, تعلمت معاه بوكو تشوز. وعلى هذا نقول له أستاذي شكرا جزيلا ويعطيك الصحة وربي يخليك لينا, بقاو على خير.